अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके घुटनों में भी बहुत ज्यादा दर्द रहने लगा है? ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमाटॉइड अर्थराइटिस का मसला रहने लगा है? आपकी हड्डियां कमजोर होना स्टार्ट हो चुकी हैं? ऑस्टियोप्रोसिस का मसला होना शुरू हो चुका है? इवन डॉक्टर ने आपको नी जॉइंट रिप्लेसमेंट का भी मशवरा दे रखा है। अगर ऐसा है तो नाज़रीन, इसकी एक बुनियादी वजह ये हो सकती है कि हमारे पुराने जो बड़े बूढ़े थे, जो बुजुर्ग मर्द व ख़वातीन थे, वो पुराने वक्त में खेती बाड़ी किया करते थे, वजनी भारी भरकम काम किया करते थे और ख़ास तौर पे बैठकर खेती बाड़ी किया करते थे। उनके जो जॉइंट थे, जो घुटने थे, वो मूवमेंट में रहते थे, मोबिलिटी पोजीशन में रहते थे। मतलब आपको ये वीडियो में नजर आ रहा होगा कि इस तरह से वो खेती बाड़ी किया करते थे, पाँव के बल बैठ के देर तक वो किया करते थे। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज किया करते थे, दूर दराज से पानी भरकर लाया करते थे, मशकीज़ें अपने कंधे पर रख के दूर दराज का सफर तय किया करते थे, पैदल वॉक बहुत ज्यादा किया करते थे। तो चटियल मैदान, पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा उनका रहन सहन हुआ करता था। मतलब जितने कठिन और मुश्किल वो हालात में अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, उतनी ही लंबी और तवील मुद्दती उम्र जो है उनकी हुआ करती थी। आज के दौर में क्या हुआ कि जैसे जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हुई, जैसे जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हुआ, लोगों के रहन सहन में बहुत ज़्यादा सहूलियात आ गई, आसाइशें आ गई, जिसकी वजह से उनके नी जॉइंट की मूवमेंट हो, जिस्म के दीगर जॉइंट्स की मूवमेंट हो, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होना स्टार्ट हो गई। बैठकर काम करने वाले ज़मीन पर ख़त्म ही होना शुरू हो गए, चेयर के ऊपर बैठकर काम करना स्टार्ट हो गए। इवन तो ये था कि जो सुन्नत तरीका है जमीन पर बैठ के खाना खाने का, एक टांग फोल्ड करके खाना खाने का, ये बेस्ट प्रैक्टिस हुआ करती थी आपके नी जॉइंट्स को बेहतर रखने में, नी जॉइंट्स की मोबिलिटी को, या उनकी जो अंदर उनकी लुब्रिकेशन है, उनकी कार्टिलेज है, या उनका जो है वो सेलुलर फ्लूइड है, उसको बेहतर रखने में जमीन पर बैठकर खाना खाना एक बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती थी। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हुई, जदीद और तरक्की याफ्ता दौर के अंदर जिद्दत आना स्टार्ट हुई, अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट आना स्टार्ट हुई, लोगों ने बैठकर या अपना वो टेबल के ऊपर बैठकर खाना स्टार्ट कर दिया, डाइनिंग के ऊपर खाना खाना स्टार्ट कर दिया, नीचे बैठकर सुन्नत तरीके से खाना खाना तर्क कर दिया। इससे हुआ क्या? इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि नी जॉइंट्स की मोबिलिटी जो है वो बंद हो चुकी, इनके अंदर लुब्रिकेशन कम होना स्टार्ट हो चुकी। कार्टिलेज जो कि ग्रीस है, ये हमारे घुटनों को मूव करने में अहम किरदार अदा करता है, जो कि कुशनुमा होता है, दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाता है। इसके अंदर इसको घिसने का मसला स्टार्ट होना शुरू हो गया, दोनों हड्डियों के रगड़ खाने का मसला हो गया, और जिसको हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमेटॉइड अर्थराइटिस का नाम दे दिया। नाज़रीन, अगर ऐसा है तो आपको कुदरत के निज़ाम के मुताबिक अपनी लाइफस्टाइल को दोबारा से वापस लेकर जाना पड़ेगा, आपको पुराने बुजुर्गों के तरीके के मुताबिक चलना पड़ेगा, और आप अपने घुटनों को, दीगर बॉडी जॉइंट्स को बेहतर रख सकेंगे। लिहाजा कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनको करके आप इन मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं? आइए आपको उन एक्सरसाइजेज की तरफ ले चलते हैं। एक्सरसाइजेज की तरफ जाने से पहले आपको बताते चलें कि आप इन एक्सरसाइजेज के साथ साथ अगर डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं, परहेज के बारे में जानना चाहते हैं, मुख्तलिफ नुस्खा के बारे में जानना चाहते हैं, हमारा ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल के नाम से चैनल मौजूद है। आप जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए, और आप नुस्खा जात और दीगर जो रेमेडीज हैं उनको फॉलो करके अपने घुटनों की सेहत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बहुत सारे साथी पूछते हैं आपसे रब्ता कैसे किया जाए। नीचे कंसल्टेशन नंबर चल रहा है, कंसल्टेशन नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, हमसे बात कीजिए, अपने मसले का हल हमसे लीजिए। तो आइए चलते हैं पहली एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट एक्सरसाइज में आप हमेशा याद रखें, हमारे ऐसे सीनियर्स, ऐसे बुजुर्ग मर्द व ख़वातीन जिनको ऑस्टियोप्रोसिस का मसला हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो, उनका नी जॉइंट प्रॉपर स्ट्रेट नहीं हो पा रहा होता, इस तरह से टांग प्रॉपर सीधी नहीं हो पा रही होती, बल्कि इस तरह से थोड़ा बहुत खम होता है, टांग जो है टेढ़ी होती है, नी जॉइंट में बहुत ज़्यादा अकड़ाव, स्टिफनेस होती है। आपने क्या करना है, हमेशा आपके पास घर में मौजूद अगर इस तरह की वाटर कैन मौजूद हो, और इस तरह का कोई इक्विपमेंट आपके पास मौजूद हो जिसका वजन तकरीबन आध पाव या पाव के करीब हो, आधा किलो का वजन आपने इनिशियली स्टेज पे नहीं डालना, आधा पाव या एक पाव का आप इसका वजन वेट कर लें, थोड़ा पानी डाल लें, जितना आप सहार सकते हैं उतना आप वेट कर लें।
اس کے بعد آپ نے سامنے چیئر رکھنی ہے. چیئر رکھنے کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کو ڈوری باندھ لینی ہے. ڈوری باندھنے کے بعد اپنے نی جوائنٹ کے قریب قریب اس طرح سے نی جوائنٹ کے قریب قریب آپ نے اس کو باندھ لینا ہے. اس طرح سے ناظرین باندھ کے تو اس کو آپ نیچے والی سائڈ پہ اس کو اس طرح سے نیچے سینٹر میں آپ اس کو موو کر لیں گے. اب یہ ہوگا یہ کہ آپ کے اس واٹر کین کا جو ویٹ ہے یہ آپ کے نی جوائنٹ کو موبائل کرنے میں اس کو موومنٹ دینے میں بہت زیادہ افیکٹو ہوگا. اب اتنا تو کم از کم جو ہمارے سینئرز ہیں ان کے جوائنٹ کے اندر گیپ ہوتا ہے یا مطلب خم ہوتا ہے, اس طرح سے تھوڑا سا کرو شیپ میں ان کے نی جوائنٹس ہوتے ہیں. اب ہوگا یہ جو بوتل ہے اپنے وزن سے اس کو نیچے کی جانب پش کرے گی. آپ اوپر سے دونوں ہاتھوں کی مدد سے نی جوائنٹ کو پکڑیں گے اور اس طرح سے نیچے کی جانب آپ اس کو زور دیں گے. یہ آپ کی فرسٹ ایکسرسائز ہے. اگر آپ کے نی جوائنٹ میں بہت زیادہ اسٹفنس رہتی ہے, آپ کے نی جوائنٹ میں بہت زیادہ جو ہے اکڑاؤ تناؤ اور درد رہتی ہے, تو آپ نے اس طریقے کے ساتھ نیچے وزن ڈال کے تو نیچے کی جانب اپنے نی جوائنٹ کو پریس کرنا ہے. اس سے ہوگا یہ کہ کیونکہ درد ہو رہی ہوتی ہے, بہت سارے جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں وہ درد برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے اور اس طرح سے زور نہیں ان سے لگ رہا ہوتا. جب آپ اس طرح ویٹ ڈالیں گے, اس ویٹ کی مدد سے آپ کو زور لگانا کا جو ہے وہ دقت نہیں ہوگی, زور کم لگے گا اور آپ کا نی جوائنٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے موبلٹی پوزیشن میں آئے گا اور یہ سیدھا ہونے میں اس کو بہت زیادہ آسانی ہوگی. تو اس ایکسرسائز کے 3 آپ نے اسٹیپ لگانے ہیں. 3 اسٹیپ کی جو ریپٹیشن ہوں گے 10 ریپٹیشن ہوں گے. اس طرح سے نیچے دبائیے پھر اوپر کیجئے, یہ ایک آپ کی ریپٹیشن ہوگی, پھر نیچے دبائیں گے پھر اوپر کریں گے, یہ 2 ریپٹیشن ہوں گی. اسی طریقے سے 10 ریپٹیشن آپ نے کرنی ہے. ہر ریپٹیشن کی جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ تقریباً 2 سے 5 سیکنڈ آپ نے رکھنی ہے. اس طرح سے آہستہ آہستہ آپ اس کو دبائیں گے. نیکسٹ ایکسرسائز میں دوبارہ سے آپ کو اس طرح اس کا تقریباً میرے پاس جو گھر میں موجود اکوپمنٹ ہے اس کا ویٹ تقریباً آدھا پاؤ سے 1 پاؤ کے قریب اس کا وزن ہے. آپ اس طرح سے اپنی چیئر میں اس طرح سے بیٹھیں گے یا آپ صوفے پہ بیٹھیں گے یا آپ بیڈ پہ بیٹھیں گے. آپ اپنے اینکل پوائنٹ کے اوپر اس طرح سے اس وزن کو رکھیں گے. اس کو اوپر سے آپ کسی بھی چیز اس ہول کی مدد سے اس کو آپ باندھ لیں گے. اس کو زور سے اس طرح سے باندھ لیں تاکہ یہ گر نہ سکے, اگر گرے تو آپ کو چوٹ نہ لگے. اس طرح سے آپ اس کو باندھ لیں. باندھنے کے بعد اب آپ نے اس طرح سے بالکل اسٹریٹ پوزیشن میں ٹانگ کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس طرح سے آپ سیدھا کریں کیونکہ انیشیل اسٹیج پہ جو ہمارے بزرگ سینئرز ہیں ان کی ٹانگ بہت زیادہ سیدھی نہیں ہو پائے گی. آپ نے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنی بلکہ اس کو اسٹرینتھن کریں, کوشش کریں کہ یہ زیادہ سے زیادہ مطلب اسٹریچ آئے. جب اسٹریچ آئے گی آہستہ آہستہ نیچے والے مسل, نیچے والی نسیں, آپ کی نروز جو ہیں وہ ان کے اندر جو اسٹفنس ہے, جو دباؤ ہے وہ کم ہوگا. الٹیمیٹلی آپ کی ٹانگ سیدھی ہونی سٹارٹ ہو جائے گی. آپ خود سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں. اس طرح سے آپ 1 بائی 1 ٹانگ کو اوپر نیچے کریں گے. یہ ناظرین اسٹرینتھنگ ایکسرسائز ہے. جتنی بھی ہماری اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں آپ نے اس کے اندر ٹائم ڈیوریشن کو فالو نہیں کرنا بلکہ آپ نے اپنی کیپیسٹی کو فالو کرنا ہے. جتنا زیادہ آپ ایکسرسائزز کو کرتے جائیں گے اتنا کریں کہ آپ کے کوارڈسل مسلز, آپ کے جتنے بھی ہیمسٹرنگ مسلز ہیں ان کے اندر کھچاؤ نہ آ جائے, تناؤ نہ آ جائے, اسٹریچ بہت زیادہ آنے کی وجہ سے آپ تھک نہ جائیں. جب تک آپ تھکتے نہیں, ان کے اندر بہت زیادہ پریشر بلڈ نہیں ہوتا, تب تک آپ یہ ایکسرسائز کرتے رہیں گے. اس طرح سے پراپر آپ کریں گے. اس ایکسرسائز کی ٹائم ڈیوریشن بھی بالکل نہیں ہوتی. آپ نے اس کو 3 سیٹ لگانے ہیں. 3 سیٹ میں آپ اس کے 10-15 ریپٹیشن لگائیں یا زیادہ سے زیادہ جتنے آپ لگا سکتے ہیں اتنے آپ ریپٹیشن لگائیں. جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی ٹانگوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ بھاری پن آ چکا ہے, پاور سی آنا شروع ہو چکی ہے, خون بہت تیز گردش کرنا سٹارٹ ہو گیا ہے, ٹانگ آپ کی گرم ہو چکی ہے, پھر آپ اس کو 5-7 سیکنڈ کے لیے ریسٹ دیں گے. پھر اسی طریقے سے یہی وزن اتار کے دوسری ٹانگ میں اور دوسری ٹانگ کو آپ اس طرح سے ایکسرسائز کریں گے. یہ بہت افیکٹو ایکسرسائز ہے. جن لوگوں کو آسٹیو یا روماٹائڈ آرتھرائٹس کا مسئلہ ہے یہ ایکسرسائز کریں اور نجات حاصل کریں. نیکسٹ ایکسرسائز میں آپ اس طرح سے اسٹریٹ پوزیشن میں لیٹیں گے. اپنے پاؤں کے نیچے کوئی واٹر کین رکھ لیں, آپ پیلو رکھ لیں, آپ کوئی بھی آپ کے پاس کوئی کشن ہے تو وہ رکھنے کے بعد آپ آہستہ سے پہلے اپنی ٹانگ کو اسٹریٹ پوزیشن میں اوپر کی جانب
बिल्ट अप करेंगे, लिफ्ट अप करेंगे। इस तरह से ऊपर उठाने के बाद पाँव को आप अपने फेस की जानिब उठा लें। कोशिश करें कि जितनी आसानी से आपका पाँव ऊपर उठे उतना आप उठाएं। मैं तो बहुत ज़्यादा ऊपर कर सकता हूँ, जितना आपसे बआसानी जाए उतना आपने ऊपर करना है। आराम से नीचे लेके आएँ, 5-7 सेकंड का होल्ड दें, फिर आप इस पाँव को, टांग को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे। लिफ्ट अप करने के बाद यहाँ पे आपने 15 से 20 सेकंड होल्ड देना है। नी जॉइंट को स्क्वीज करना है और उसके बाद टांग को आपने होल्ड देना है, पाँव को अपने चेहरे की जानिब खींचना है। होल्ड देने के बाद आहिस्ता से टांग को नीचे लेके आएंगे। फिर बिल्कुल इसी तरीके के साथ दूसरी टांग के नीचे इस तरह से बोतल रखेंगे और अपनी टांग को इस तरह से ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे। 15-20 सेकंड होल्ड देंगे, फिर नीचे लेके आएंगे, 5-7 सेकंड का होल्ड, फिर आप टांग को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे। इससे होगा ये, आपकी जितनी भी नसें कमज़ोर हो चुकी हैं, मसल्स कमज़ोर हो चुके हैं, वो मजबूत होंगे। आपके जितने भी ये लिगामेंट्स हैं इर्द गिर्द वाले, मीडियल और लेटरल जो लिगामेंट्स हैं, और आपका ACL जो अंदर वाला लिगामेंट है वो भी आपका मजबूत होगा। आपकी टांग की दर्द और घुटने की दर्द कम होगी। ये एक्सरसाइज डेली बेसिस पे 2 टाइम आपने प्रैक्टिस करनी है। लास्ट एक्सरसाइज में आपने बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हो जाना है। दोनों पाँव के दरमियान आपने 4-5 उंगलियों का गैप रख लेना है। गैप रखने के बाद इस तरह से पंजे के बल आपने दोनों पाँव को ऊपर की जानिब उठाना है। यहाँ पे 2-3 सेकंड का होल्ड, फिर आप नीचे ला के अपने पंजे को ऊपर उठाएंगे। इसको आप कंटिन्यूसली नाज़रीन इस तरह से करते रहेंगे। इसके अंदर आपने बिल्कुल भी टाइम को नहीं देखना, आपने इसको कंटिन्यूसली इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। पहले आप अपनी एड़ी को उठाएंगे, फिर आप आगे से अपने पंजे को उठाएंगे। इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। डेली बेसिस पे 2 टाइम करें, सुबह करें, शाम करें। और इस एक्सरसाइज को भी आप तकरीबन 3 सेट लगाएंगे। हर सेट की जो टाइम ड्यूरेशन होगी आपकी तकरीबन 15 से 20 सेकंड ही होगी।